Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. How are you today? I hope you are well today. Okay, welcome back to my English class with me, Miss Anissa. Well, before we start our class today, let's pray together. Pray begins. Thank you. Okay, anak-anak, kita absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, nihil. Ya, berarti semua sudah ada di kelas ya. Oke, great. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat-sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, let's review what we have learned in the last meeting. Ya, ada yang bisa menyampaikan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Oke, Dina. Ya, kita sudah belajar tentang greeting and leave taking. Thank you, Dina. Well, so for today's activities, you can take a look at the whiteboard. Kita akan belajar tentang home sweet home. Rumahku istanahku. Dan learning objective untuk pembelajaran kali ini bisa kalian lihat di papan. Okay, well, the first activities, please you do the diagnostic test atau tes awal, assessment awal untuk mengetahui kemampuan dasarmu. Oke, silahkan cek di WA group. Bisa sudah share linknya di WA group. Bisa akan memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, thank you students. Next activity, we go to the material. So everybody, are you ready for class today? Okay, well, Miss Lisa has question for you. Ada pertanyaan untuk kalian. Well, do you live at house or at home? Oh, at house, yeah. So can you describe your house, Lina? You say that you live at home, and then can you describe your house? Okay, it's big. Okay, and then okay, it's beautiful, comfortable. Okay, good. Thank you. Give applause to Lina. Okay, thank you. Yeah, now everybody, please, I would like you to watch the video. Silahkan kalian simak videonya. Nanti setelah menyimak video akan ada pertanyaan dari Miss Nisa. Videonya terkait dengan bagian-bagian rumah dan benda-benda yang ada di dalam rumah. Okay, student, what do you think about the video? Can you understand the video easily? Bisa dipahami? Ya, bisa. Okay, good. Can you mention the things at the house? Bisa kalian sebutkan bagian-bagian benda-benda yang ada di dalam rumah? Okay, Dina, yeah. Okay, can you tell the part of the house? Okay, good. Thank you. Next activity. Well, look at the picture here. Yeah, can you see the picture? Yeah, it's the living room. Okay, everybody, can you mention things you can find easily in the living room? Yeah, you can find clock, sofa, and then a table. Okay, thank you. Give applause to us. Okay, great everybody. Thank you for your participation. Next activity, I would like you to work in group of 4. Jadi setelah ini silahkan kalian bekerja dalam kelompok terdiri dari 4 orang untuk melihat gambar, menganalisis gambar, dan kalian tuliskan 5 kosakata terkait dengan gambar. Finish? Okay, great. Thank you. Next, let's discuss the result. Kita diskusikan hasilnya ya. You want to answer? How you want to respond? The answer. The man to tell us 5 words. You have already find. Okay, group 1. Yeah, the house is big, beautiful, and then full of trees. Yeah, thank you. Okay, student, let's move to the next activity. But
before doing the next activities, ada pertanyaan? Oh tidak, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, selanjutnya silahkan Miss Nisa sudah memberikan kalian worksheet, sudah bisa berikan teks terkait dengan teks deskripsi. Teks kalian analisis teks ya, and then you have to read aloud with the member of your group. Jadi silahkan kalian baca secara keras dengan kelompok kalian bergantian. Kemudian setelah itu kalian analisis dari isi dari teks tersebut. Oke, finish? Oke, good, finish. Time is up, guys. Oke, who want to answer number 1? Siapa yang mau menjawab nomor 1? Oke, ya, group 5. Please please answer number 1. Okay, thank you. Give applause to group 5. Okay, thank you, group 5. Well, next, yeah, you have already read the text, right? Kalian sudah baca teksnya ya. Nah, kira-kira itu teks tentang apa? Tentang rumah, betul. Nah, kira-kira rumah, tentang rumah. Berarti menurut kalian menggambarkan rumah itu termasuk jenis teks apa? Ada yang bisa jawab? Oh, tidak ada. Ya, akan bisa bantu jawab ya. Jadi ini yang sudah kalian baca teksnya terkait dengan teks deskripsi. Teks deskripsi itu teks untuk mendeskripsikan tentang suatu benda, bisa kemudian objek, tempat, bisa rumah juga, hewan, dan juga orang yang dideskripsikan, dijelaskan, digambarkan secara general. Oke ya. Ada struktur dari teks deskriptif, yaitu identification and description. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Okay, no? Good. Let's move to the next activity. Okay, kegiatan selanjutnya, I would like you to do formative assessment. Silahkan kalian melakukan penilaian tes assessment formatif untuk mengetahui seberapa paham kalian terkait dengan pembelajaran di pagi hari ini. Okay, I'll give you 10 minutes to do that. Okay, time is up. Okay, thank you. Well, students, I think this is untuk PR. Silahkan kalian kerjakan di rumah untuk menulis teks deskripsi ya. Kemudian akan kita diskusikan minggu depan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita melakukan refleksi dulu ya. Oke, ada yang mungkin di sini sudah ada sheet, reflection sheet ya. Silahkan kalian tuliskan 3 hal yang kalian pelajari kali ini. Kemudian juga hal yang kalian temukan menarik di pertemuan kali ini, dan kemudian 1 pertanyaan. Mungkin yang pertama dulu, hal yang baru yang kalian pelajari kali ini udah terkait dengan apa? Oke, tentang part of the house. Oke, good. And then things at the house. Oke, new vocabulary. Good. Oke, thank you students. Well, sebelum kita akhiri, ya tepuk tangan dulu dong bahwa kalian sudah semangat pagi kali ini. Oke, thank you students. Before we end our class today, let's pray together. Pray begin. Thank you. That's the end of our class today. Thank you for your participation, and bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.